السلام عليكم عزيز الله وبركاته. انت چقدر است نزدیک اینجا قرار داریم در شهر یکترین یکی از بهترین جایهایی رسیدیم. گسترش با حساب حجم کلانترین اینجا رسیدیم. خوب است اینجا کاراتون خوبان و اینجا الله و برکتون چه در همجا الحمدلله و نعمت شاهی کردم الحمدلله. همه خوب همه تینج الله و برکتون چه مسئله موی سر من غم نخوری 3 ماه بعد انشاءالله 3 ماه بعد انشاءالله باید بعد رزولتات ماشین شوه انشاءالله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم سوز خوبی تو کار کردم الحمدلله شکری پروردگار. چی نویگاری و الحمدلله یکترین بود. نیست можно ваш телефон один звонок делать? Наш телефон рабочий. Нет, один звонок делать, один человек. Бьякачу. Ассаламу алейкум. Пес фешмо. بعد صبح تبدیل صبح Ora c'è la sua detto che detto che Доктором Шамилом сфотографировала. Assalamu alaikum. Sen şahrim yeketirim buraya. Делаем басалай граництраш мега намефамам чи аст. Ама пайвастшон кунем ба чора. Телефон дайте, пожалуйста, мне один звонок делать, потому что я занят, у меня на эфир сижу. Перестал. Правильно, правда? Всегда шага операция, ама хуб. Мондад мекуне. Требую жертву. Выши. Поднимает руками. Алло, ассаламу алейкум. Это Бабаджон беспокоит.
الحمدلله. خب برادر در روی اکران بگذاریم مسئله افیر سیویت چقدر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه olur در جو خراب داری اکا؟ شکر شکرونه الله مهربون پیش کارخونه ده خوب است اینجا سلامتیت خوبه سیوی از ایمان پستش مو پست میگم شکرونه الله مهربون سن مترو کاتل نگیدیم از شما آواز نمیدونم بچه آواز اکا علی جان خوش اومده است سیوی از ایمان سوز اکا سویاز استه با فکرم که بزیب میگم سویاز شما البته بزیب ما پاستا یا که در نظر منم خیلی است خیلی بچه‌ها که یگان بنویسید در کامنتر چه خیلی است آواز اکا علی جان سوز میاد در یکترینبورگ در улица Сирамолотова 14 Сирамолотова 14 بچه‌ها چی حال دارد یا سلامتیت خوبه همه طرف تنجی ما شکر آواز پاستا باور کو خاموش که بدروی با کامera پام بازیوز وای به تلفن من نفهمید در یکترینبورگ улица Сирамолотова 14 بچه‌ها صد فایز آواز بهترین اگر اکا yaxshi برادر جونم احمد دوست این آدم یک بار گلوست کنه آخی مهاجرت میبینه بهترین الو گپ زنه اوه صوت شیدک میگم اکا علی جون سلام علیکم. علی چرا نکنی شده؟ اکا جان
اما دینا اما پیش گفتم کو ای بار سرلب سکر اما دینا داغو کردم گام زدیم اما اکا الجو منو میشنوی؟ من گفتم بالا جون. علیکم السلام و رحمت الله. تنجه کاراتون خوبه در این اکران دو بردن تا لایک شو بچو. درگی جویه که улица Сирамолотова 14. Сирамоло ايش میگن چی میگن نفهم. حاجی با فیلم که سوی از اختای بزیب میشه و رحمت خداوند اشما بسیم سوی از اختای بزیب حاجی میگم سوی از اختای بزیب. بله همینجا بچه ها مثلا همین چیه سوال دادم مسئله همین گرانیسا границаram придется خود قد شو. بله این اشکرانه علای مهربون کدام یگان گفتنی یگان سخن داشته باشه مرحمت بگانی انشالله با هم رس پروردگار رئیس داریم. آها حالا граница سویازای خودت بزی به اوخی حاجی شاید امام بیزه باشن در اکران من نقشونشون میتیا. نه بجی شون میتیم значит پیر شدم. متاسفانه سیویاز خوب نواسیبیرس کاری میکنه. اکا جان در نواسیبیرس ولی هوی نمیدونم. سلام علیکم و رحمت الله و برکت و برادرای جان امید تاکسی گرانیسا باشه مرحمت مراجعت کنین انشالله خدمت دهیم هر بیگانی رئیس داریم.
бародарҷоно, овози мо рафтеста? Бачаюча пули масҷид ака бучи. Саломат бош бародарҷон. Дилшод Назаров. бародарҷоно, акаи пули масҷид хеле шид сол аз мобайн гузашт бародарҷоно. шеъре алло ку ягон кас савол дошта боша барои граница гузаштан, ягон мушкилӣ боша аз ҳисоби ҳуҷҷатош, то ҷоере ки зурмон мераса мегем роҳҳои хубша. баъд бародарҷоно, як чизи дигарам гем, ака бобоҷоно овозаш ку намеоя, шеъре алло кадоме ки ҳами номошон ҳами реестрда ҳастай, алло шоҳидай. Инами дина не параи рӯз ман пеш аму сасе дромам медонем ки ҳар моҳ мисол гап хирсаншон мекунем. Амра дромам гӯ ки алиҷон ай моҳи декабр ҳами барои ҳами рест мисол гап ҳозир дар граница ҳами чӣ нагуфтестан, аз ҳисоби ҳами рестр проберка сахт мешава. ба ҳамин хотир бародарҷоно, ҳами ҳисоби ҳами рестр агар ягон кас боша, расчёти чиётона бигирен, ҳам документотона туғри кунен. пули ягон чиз ҷамъ надорем бародарҷон. ҳоҷӣ кор боро чӣ хеле даву тарафда созай? шеъре алло ягон мушкилӣ, ягон савол боша барои граница, барои ҳуҷҷат гап занен, то ҷоере ки медонем ответ метиҳем. Шумо ки ягон савол ки надошта бошед, чӣ хеле мо гап занем бародарҷон. И бобоҷонам бечора связь полностью хароб аст, ба ҳамин хотир ай Москва дар граница Қазоқистон ҳозир чандсумӣ мебарем. Бародарҷон, граница Сагарчӣ мерем, Оренбургский област. Ама ҳаррӯза ҳам рейс аста, иншаллоҳ бо нархҳои дастрас мебарем, ба хоси Аллоҳи меҳрубон меорем бародарҷон. Дилшод Назаров акай салому алайкум. Я савол ҳамин мапан.
бародарҷон, агар айҷоиде ки трудовой договор қатъи мисол гап дорен меброя, агар ҳамин трудовой договор шумо айҷа дигар ҷо рафта бошен, ин трудовой договортон айбаза буброрам бародарҷон аннулировать мешавад. Якумин учрат бародарҷон, Дилшодҷон, ай ҳеҷ ҷое ки коре ки аввалан мекардӣ, ҳамвора пурс, агар ки ай учур бароварда бошанд, мисол гап қувваҳои шумо бекор мешавад, қатъини шумо аннулировать мешавад. Алё. Салом алайкум. Бародарҷон, мо ай Екатеринбург намебурем, бачунча фақат ай Москва, ай Питер дорем. Дилшодҷон, пулиша наспорин. Якумин учрат иҷара аввал шумо аниқ кунед, агар ай чӣ баровардагӣ боша, ай база баровардагӣ боша, мисол гап споридани шумо шарт нест бача. Барои патент агар ҳамин имрӯз наспорӣ, пага биспориш, аннулировать мешавад. Аввал буд ки тичини ҳафта чӣ надошт, мушкилӣ надошт. Бози ҳамин хеле чиздагие ки ҳамин имрӯз наспорӣ, пага да биспориш, аннулировать мешавад. бале бародарҷон, агар ай база баровардагӣ боша, автоматӣ аннулировать мешавад бачаҳо. барои граница рафтан бародарҷоно номер 39 891 75 50 марҳамат, занг бизанед бародаро, дар хизматем. Абдулмалик, чӣ хел бачаҳо созай? Вақте ки одамизод ҳамин дар ҳамин маскади ҳози ҳамин хелиштагие ки 2 моҳ срок даган, тичини 2 моҳ агар трудовой договор накунӣ, патент автоматӣ аннулировать мешавад. Правильно? Вақте ки ту дар учёта мемонӣ, ту меравӣ дар ягон ҷо кор мекунӣ. Вақте ки ту ай иҷа биромадӣ, дар дигар ҷо рафтӣ кор кардӣ, ай тани шумо мисол гап ин марда ки корхонадор налог намеспорад, фаҳмидӣ? Трудовой договорша аннулировать мекунад, ҷои шумода мисол гап дигар каса мегирад. Ба ҳамин хотир бародарҷон, чӣ намешавад. Бигӯ ки ҳеҷ намешавад, ин хеле гапҳо нест бародарҷон. аммо натиҷаамонро барбигардонем тем гуцашон.
Ama امانتی آیا تبده ها через Татаристон экономика. همواره گو زنگ میزنم بیار بتیشون در مسکو گو تمام تا نبر امروز زنگ زدم. Dilshod jon бачаи уча инаи поён деята Абдулмалике Абдулманона инаи нависондаку мега ки чӣ мекунӣ куҷоида мераи мебинӣ ку الو алё алё سلام علیکم وعلیکم السلام علی شمایی نه اوه اوه ما تازه پاسخ آها در یکترینبورگ بیایید انشالله در خدمت شما هستیم این برادر دکتر ورش приходите улица Сирамолото дом 14 бачаҳо азиз биёед дар хизмати шумо ҳастем салому алейкум ва раҳматуллоҳ рақамҳо доред экран салому алейкум